ug karon mga kaigsuonan mo adto na sila sa tubig ug mag-una si Brad Chris Impasis. Brad Chris, larga na. Okay, sunod mo ka Brad Chris, sunod. Sige, sunod. Ayaw guba ang linya. Mauna gyapon linya pag-abot sa tubig. Dayon palihog ko dili ta magsige kinataw-anay dito sa tubig ha. Seryoso na to niya, dili ta kinataw-anay. Kay buhat ni nga balaanon. Dili ni siya dula-dula, dili paghugas sa tubig, dili pagkaligo. Kun dili ingon nga pangamuyo sa tubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan. Ang bautismo usab magaluwas kaninyo karon. Sige padayon. So ana ni lusong na sa tubig si Brad Chris uban sa mga siyam ka mga kalag nga mudawat sa pulong sa atong Ginoo ug andam sila sa pagpabautismo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sige, padayon, dayon atubang dayon dire. Pag abot diya sa tubig, atubang dayon dire. O, diha ra ko to Brad Chris. Okay na Brad Chris, kay lalom na sa gagmay. O, sige. Ayaw po magduot. Okay, atubang dire. Atubang dire aron nga makita. Okay. Okay, atubang. Dong, sumpay. O karon mangutanan lang si Brad Chris Impasis. O sige, padayon. Ana ha? Brad Chris, ikaw ra ang muduol nila. Sila pabilin na sila posisyon. Okay? Okay, gibautismuhan na ang usa. Sunod ang ikaduha. Pundo lang diha sa inyong giling nahimutangan. Sampung ilong. Ana. Sige lang, sige, abante. Abante gamay, abante kita tagas maning bautismuhan di ay. O, abante gamay, Brad. Brad, kana nag-una, abante kay medyo kuha man di ay ni. Taas ning isa. O, ana. O, Brad, abante pa gamay kay taas ning bautismuhan, taas. Kana. Palihog lang sa, di lang sa tamang kinatawanay. Oh. Amen. Salamat. Okay. Oh, sibog. Sige mo, padayon mo. Okay, dalay ko ng Diyos. So, kuhan lang gyapon, linya lang gyapon. So, Brad Chris, anin na dire, kay mag-ampo ta, human sa ilang bautismo. Okay? Ayaw sa ninyo gubahan yung linya. Sige. Sunod. Kaya ron madunggan na to ang ampo ni Brad Chris, kay dili kay madunggan dire sa kamera, kung diya siya sa layo. Dirimon. Adisir sa tamo sugat sa ilaha makigsuunan. Aron sa pagpangumusta, mag-ampo sa si Brad Chris pag-abot niya diri sa baybay, asa daplin. Okay, ayaw ko bang linya. Okay, mag-ampo si Brad Chris, atubang dito Brad Chris. Alas pag-ampo. Magpiyong kita sa itong mga mata. Amahan na mo nga langit noon daw
lalay ko ikaw Diyos sa simong trono. O nini matahong malinaw nga kahaponon o Diyos. Anihay mong mga anak, gadi nga tao karon. Diya sa imong gingharian. Gikan sila sa kamit-ngit kung karon gilalin diya sa mong kahayag. Sumalang sa balang kasulatan tulong sa ulo-ulo. Gikan sa gahom sa kamit-ngit gilalin nga to gingharian sa anak na pinalangga na maong yung iglesia. Og salamat o Dios sa gilugway nimong nga higayon kanamo. Og nakatuman kami sa imong kabubuton. Og kami usab karon na nagsugot. Uban ining 7 ka mga kalag. Ginoo, karon among igsuon diya sa imong gingharian.